So ayun, magandang gabi sa inyong lahat mga boss. Nandito tayo sa aming garahe mga boss. So ayan, gabi na tayo mga boss. So pina-overtime na sa atin ni Bossing yung kanyang motor dahil gagamitin niya daw. So ayan, pinapatagas lang muna natin mga boss. Tapos kinalasta rin natin ang knuckle bearing niya mga bossing. So ayan, nagagawa rin tayo niyan mga boss. So ayan yung mga pinagkasan local na to mga bossing. So meron tayo ditong binili na original. Ayan mga boss. Tapos yan yung pinagpalitan na brake pad, bago din yan mga bossing. Genuine parts yan mga bossing ah. Wala tayong local na kinakabit mga bossing. Sa ayan. So sana makita ng may-ari ito. So boss Janjan, shoutout sa iyo. Salamat sa tiwala. Time lapse. So dito nga pala mga bossing, hindi ko na napakita sa video ang pagkakabit ng knuckle bearing at pagre-repack mga bossing dahil napakahirap kasi ng nagbibideo habang nagagawa mga bossing. So ayan, sariling sikap lang tayo mga bossing. So gusto ko lang i-shoutout mga tropa natin dyan sumusuporta, pa-like and share na lang. Sa mga hindi pa nakapollow mga boss, pwede nyo po akong i-follow sa YouTube, sa TikTok, tsaka sa Facebook mga bossing. So ayun, shoutout, God bless. Remix. Mendukung jatuh cinta kasih saudara uji dari sang putri raja bagi pancaran ucap cinta dapat cuma belum dapat dua ulun pandang bodi jinggup kering ramping lagi biola mempesona dirasa lum berapa pansan mau diklep mata lu nak berubah mau disenyum kata abah malu goda timbul cinta lama dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena. Dia Monica, apakah mau jadi pacar kanda? Dia Monica, membuat diriku tergila-gila. Dia Monica uji tari, dia Monica Dedi Juli, dia Monica ni bapak menteri Anil Dr. Dewi, dia Monica manis sekali, Bang Harul cinta mati, dia Monica I love you. Masa mau harus mana aku jangan sudah datang di dirimu. Aku yang sekarang bukanlah yang dulu, maafkan mantan aku tak mau. Cintaku padamu bersemi kembali, maukah kau menjadi pacarku lagi? Sakit bikin aku luka, lama-lama bisa buat aku gila. Jangan coba-coba kau bermain cinta, nanti dirimu bisa terluka. Kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci. Jangan cinta bilang benci hanya karena kamu gengsi. Diriku menduakanmu, aku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. So dito nga pala mga boss, sinagpitan natin yung mga shock tsaka yung manibela mga boss. So check natin yan. So dahil diyan kaprasong bondage.